प्रिय दर्शक बंधु हेले सबुदिन ये माने गाधुଛନ୍ତି सकाळ संध्या हेले बर्तन बर्तन आनिकी जो लुगापट आनिकी ये गाधुଛନ୍ତି हेले आज दिन हेले मो नदी पाखे अच्छी नदी को न जाई गाधे पकेली आका पाइली हेले केले भी सहयोग पाऊनी हेले କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଜପତି ମୋହନ ହଡ଼ବା ସରବଙ୍ଗୀ ତଳେ ସାଇକେଲ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ଆମର ନମସ୍କାର।